اور وہ بھی بالکل فری. پھر دینا ذرا. عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ٹاپ اپ کیجیے اپنا تازہ موبائل اور پورا اکتوبر تازہ سے تازہ پر کریں باتیں بالکل فری. تازہ موبائل جو رشتوں کو تازہ رکھے. تمام اہل اسلام کو تازہ موبائل کی جانب سے عید مبارک. السلام علیکم ناظرین. آج 21 اکتوبر تھی اور یونان میں ایک تاریخ ساز دن ہونا تھا آج کا کہ آج پاکستان کمیونٹی کے انتخابات تھے. ان انتخابات کے بارے میں ہم کچھ کہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ کی طرف لیے چلیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے 26 اکتوبر کو عید الاضحیٰ ہے اور جیسا کہ فالی روڈ اسٹیڈیم میں یہاں پہ سفارتخانہ پاکستان کی طرف سے سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس کے بعد مختلف مساجد ہیں اور کچھ عرصہ سے مختلف مساجد جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اسٹیڈیم وغیرہ لے کے بھی نماز عید ادا کرتی ہیں. اسی طرح مدرا کے اسٹیڈیم ہے پیرستیری میں، 2-3 سال سے وہاں بھی نماز عید ادا کی جا رہی ہے. لیکن مقامی حالات کے باعث مقامی ٹیمز کچھ جگہوں پہ اجازت نہیں دے رہی. انتظامیہ کی کوشش تو یہی ہے کہ پیراسریر کی نماز عید جو ہے مدرا کے اسٹیڈیم میں ادا کی جائے. اگر اجازت نہ مل سکی تو پیراستری کے ناظرین نوٹ فرما لیں کہ سفینہ پنجتن پاک مسجد میں صوفی عبید اللہ چشتی صاحب اس نماز کی امامت فرمائیں گے اور نماز ٹھیک اپنے مقررہ وقت پہ 8 بجے ہوگی. اور اگر مختلف مساجد میں 9 بجے کا ٹائم بھی ہے، ہاں ابھی اطلاع جو ملی ہے وہ 9 بجے کا ٹائم ہے پیرستری اسٹیڈیم میں مسجد سفینہ پنجتن پاک میں 9 بجے نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی. یہ تھے ضروری اعلان. اس کے بعد ہمارا موضوع احاطہ کلیکشن ہوگا، لیکن پہلے چلتے ہیں ہم اس رپورٹ آج کے پولنگ اسٹیشنز کی رپورٹ کی طرف. تو پہلے یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. اوور ٹو رپورٹ. شارٹ نہیں ہے آئیے سمجھ رسیداں موجود آپ کو دکھسیاں موجود جڑے پیسے دیتے اور لسٹاں تے نام نہیں ہے بنیا، لہٰذا اسی اپنی طرف بائیکاٹ کرنے. یہ جڑے تسی الیکشن کرا رہے ہو جب تک تسی پہلا درستگی نہیں نہ کرنی لسٹاں دی، یعنی کوئی مقصد کوئی فائدہ نہیں. کہ نمبر 2 کل صبح یا شام کو تسی لڑائی کرنی ہے آپس میں، مطلب میرا ووٹ ہے نہیں میرا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب تو پہلا تسی پہلا اپنی درستگی کرو لسٹاں دی، اس بعد ووٹنگ کرو. مطلب سپریم کونسل دی انہاں دی درستگی کرو، اس بعد مہینہ ٹائم لا لو، 1.5 مہینہ لا لو. کوئی مقصد کوئی فائدہ نہیں. جتنے بھی آدمی تھے موجود ہیں کسی بندے کا نام ہی نہیں. بہت سارے لسٹ جہی ہے نامکمل کہ عوام واپس جا رہی ہے خالی گھراں وچ. اس خاطر اسی اتنے ساڈا بہن کا فائدہ ہی کوئی نہیں. جتنے تک مکمل نہیں لسٹ آدیاں اتنے تک اسی اس نال بائیکاٹ کرتے ہیں. تو صبح تقریباً 9:15 بجے سپریم کونسل کے 2 آدمی آئے اور انہوں کو میں ووٹ لسٹاں اور رکنیت کارڈ ویکھے تو میں اس وقت ہی انہوں نے کہہ دیتا سی کہ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے یہ سپریم کونسل کی نااہلی کی وجہ، نہ ہی سارے کارڈ ملتے ہیں پہ اور نہ ہی ہر بندے کا نام ووٹ لسٹ کے بچ ہے. سپریم کونسل نے جو کچھ بھی کام کیا بالکل غلط ہے. یہ کارڈ بنے نے تو لسٹاں ہی نہ کون جی لسٹاں چاہ رہے تو ممبرشپ کو نہیں. کوئی نظام بالکل غلط ہے سارا. پہلے نظام اپنا درست کرے سپریم کونسل، اس بعد ٹائم دیں، مہینہ دیں، 2 ہفتے دیں. پہلے لسٹاں 1 ہفتہ کم از کم پہلے لسٹاں ایشو اپن نہ ویکھے جان، اس بعد جڑا ہے پولنگ ہوئے ووٹ ہونے تا یہ نظام بالکل غلط ہے. پنجابی پھر ووٹ لسٹاں جڑیاں نے وہ کئیاں دے کارڈ کوئی نہیں، کئیاں دے نمبر کوئی نہیں. 4 مہینے ہو گئے نے دلیل اخبار ہو گئے ہیں.
ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਓਏ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰੋ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ दोनों की पा लेने वोट पा लेने वोट पा अच्छा लिख के तेरा कैंडिडेट नहीं रोड लगा तो लिख के शाम तक कर लेने वोट पाने लिख के ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਰੁਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਭੰਡੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਤੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਤਾਰ ਦੋ ਘਰਾਣੇ ਟੀਆ ਟੰਬਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੇ ਲਿਸਟਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 14 ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 14 ਲਿਸਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਵੋਟ ਤਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਦ ਬਕਾਇਆ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਇਹ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਧਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਛੀਨੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਛੀਨੋ ਆ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਦਲਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐ ਧਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਦੋਂ ਆਖੀ ਨਾ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਸਟਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਕਹਿਣ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਧਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ ਮੈਂ ਧਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠੇ ਆ ਵੋਟ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਕਰਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਪੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਪ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ जी ये पे रस्ते रही है कोई मसला नहीं यहाँ पे बात जी है जो है उसकी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है जो है वो ज़रा धांधली मचाने की कोशिश कर रहे हैं ये जगह कौन भाई एक मिनट जेल को बंदा बस भी पैदा करता है और बंद कर जे बंदा कोई डबल बदमाशी कर रहा है और बंद कर सिक्योरिटी मौजूद है सारे मामला मौजूद है ठीक है हमने कोई इतराज़ हो इस चीज़ का कोई बंदा बदतमीजी करता है या गलत वोट पा रहा है मेरी गुजारिश है कि एक मिनट जी मेरी ये ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੇ ਔਨ ਕਰਨਾ ਧਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਵੋਟ ਲਿਸਟਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਘਬਰਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਪੀਡ ਧਾਵਾ ਹੋਵੇ ਨਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰ ਲੋ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ नायल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट जनाब ठीक है सुबह शेर है जनाब पहली गल इलेक्शन का पता ही को नहीं है इंतजार सुबह करते रहे ठीक है जे अगर मिलियां सी लिस्टां दसी है कि सानू लेकिन लिस्टां ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦਸੀਏ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਠੀਕ है इतना कहीं नहीं ज़्यादा फरमाई हमारे पोलिंग स्टेशंस पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे और जो वोटर्स आए हुए थे उनके ख्याल से अपने आगाही हासिल की
इलेक्शन से पहले पूरा 1 महीना हमने अपनी नशरियात में बिला तमीज़ तमाम कैंडिडेट्स को, उनके सपोर्टर्स को यहाँ आने की दावत दी। जो उम्मीदवार नहीं आ सके या नहीं आए, ये उनकी अपनी सवाबदीद थी, लेकिन हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कदर नहीं थी। हम चाहते थे कि वो अपने ख्यालात पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाएँ और जहाँ तक हो सके अपनी कैंपेन मौसर अंदाज में कर सकें। कुछ लोगों ने हम पे इल्ज़ाम भी दिया कि हम किसी एक की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरा कैंडिडेट आया तो दूसरे कैंडिडेट ने कहा जी हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारी यही कोशिश थी कि आवाम की आवाज़, हमारे नुमाइंदों की आवाज़ आवाम तक पहुँचे और एक बेहतर अंदाज में वो अपना लीडर मुंतखब कर सके। आज इलेक्शन थे, इन इंतखाबात में क्या हुआ उसके लिए बजाय इसके कि हम कोई राय दें, आज आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान कम्यूनिटी के मुख्तलिफ नुमाइंदे यहाँ पे पहुँचे हैं। एक सदारती उम्मीदवार हाजी मोहम्मद अफजल भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इन सब के ख्यालात सुनेंगे कि आज का दिन इन्होंने किस अंदाज में देखा और इन इंतखाबात के इंतजामात कैसे हुए, आया ये दिन इनकी तौक़ुआत पे पूरा उतरा कि नहीं। सबसे पहले चलते हैं हम पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल के साबका चेयरमैन जनाब अजहर लोसर साहब की तरफ। जनाब अजहर लोसर साहब। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं एक बाजुरत टीवी चैनल जो जाफरी साहब पहले अपनी ख्यालात का इज़हार कर रहे थे कि हर आदमी ने यह सोचा कि ये जुवैद असलम राई के साथ है, जब उसके सारे साथी है किसी ने कहा कि ये उनके साथ है। मैं इनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ जिन्होंने आवाम की हक आवाज़ को बासूल बाशऊर लोगों के सामने पहुँचाने की हिम्मत की और हमें उसका इज़हार करने की का खास मौका दिया। सबसे पहले आज बड़ी बदकिस्मती से ग्रीक में सबसे पहले पूरी तारीख में आज जो पाकिस्तानियों का वकार, जो पाकिस्तानियों का इज्जत मजरू हुई है, वो आज से पहले कहीं भी तारीख में नहीं मिलता। पहले इलेक्शन 2008 में इलेक्शन हुए थे और 2008 3 साल के लिए ये कम्युनिटी होती है। आज 2013 है, 2012 2 माह रह गए 13 होने में। आज जो इलेक्शन हुआ वो बोगस और तमाम ही बाशऊर लोगों को अपने दिमाग गुस्से का पे कंट्रोल करते हुए आज यहां तक ये पहुंचे हैं कि किसी का नाम लिस्ट में नहीं, किसी का कार्ड में नहीं, अगर किसी का कार्ड है तो लिस्ट नहीं, अगर कहीं लिस्टें हैं तो वो आदमी नहीं। सबसे बुरी बात यह है कि जो समझदार लोग, वो कैसे कहते हैं ना कि दी हाथ से देकर अगर ज़ाद हो मिल्लत है, ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। जब भी कोई पूरी कम्युनिटी से बगैर मशर्त के कोई भी कदम उठाया जाए तो उसका नतीजा ये होता है कि मेरा ये पीर भाई इम्तियाज़ आलम साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, इतराम करता हूँ अपने पीर भाई की वजह से, मगर जो उन्होंने किरदार अदा किया ये उनके बस की बात ही नहीं। आज एक कैंडिडेट साहब इधर मुबारक का आपस में मुबारक दे रहे हैं, या इस इंतशार को कौन रोकेगा? वो तो कहना हमने बाइकाट किया ही नहीं। आप सुप्रीम काउंसिल क्या जवाब देगी, किस हालात में इसको काबू में लाएगी? वो तो कहते हैं हमने मेहनत की है, पूरा रात दिन हमने एक करके इलेक्शन किया, दूसरों ने बाइकाट किया। ये तो बात आपके जिम्मे है ना। मगर मैं बेअदब सोच के साथ, मुझे ये कहते थे कि ये लंगड़ी लूली सुप्रीम काउंसिल, उस लंगड़ी लूली सुप्रीम काउंसिल ने पाकिस्तान, इस गरीक में पाकिस्तानियों का वकार बड़ी जुर्त के साथ बुलंद किया और जितने तनाजात सन, जितने भी दोस्त आपस में झगड़े थे, एक प्लेटफार्म में जमा करके हाजी सरवर साहब ने उस सदर को पहली दफा तस्लीम किया। पहली दफा सुप्रीम काउंसिल ने 18,000 वोट कास्ट कराया। कहीं भी धांधली का कोई सबूत नहीं मिला, मगर हर एक आदमी का राइट है जो भी कहे। मगर बेहद अफसोस जाफरी साहब कि जो आज इलेक्शन हुआ है
ये जो काम आज हाजी साहब कहते हैं मैं कामयाब हो गई, मुबारकबाद, उसके साथी मुबारकें दे रहे हैं। इलेक्शन में इन्होंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया भी नहीं। बारकैफ आज इसका जवाब सुप्रीम काउंसिल दे। मैं अपील करता हूं पूरी पाकिस्तान बरादरी से, लम्हा फिक्रिया के साथ, उलमाए कराम से, मजहबी तंजीमों से, सियासी समाजी शख्सियात से, वो एक प्लेटफार्म पे जमा होके इसका लाएमल तय करें। ये इनके बास की तलत जाफरी साहब बात नहीं कर, इनके बास की बात नहीं कि ये इलेक्शन करा सके। ये आगे भी आपस में जो लोगों को झगड़ाएंगे, ये मारेंगे एक दूसरे को, पाकिस्तान का बकार मजरू होगा। पहले ही पाकिस्तान बरादरी इस परेशानी में दो चार है कि कोई भी पूरे यूरोप में इतना परेशान पाकिस्तानी कहीं भी नहीं जहां जितना यूनान में है। जी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट काउंसिल के साहब का चेयरमैन थे, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन एक बात जो कहना चाहूँगा कि जहाँ तक अगर लोसर साहब की सुप्रीम काउंसिल का तल्लक था, इनके इंतखाबात का तल्लक था, वो ओपन इलेक्शन थे। ये इलेक्शन पूरी कम्युनिटी में से 10,000 से ज़्यादा अफराद की रुकनीत साजी की गई। उनके हिसाब से इन पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, उन्होंने हद्दुल वसा कोशिश की। गलतियाँ अमल से सामने आती हैं अजहर साहब, और उन गलतियों के इस्लाह के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद माइक प्लीज़ आगे हमारे भाई साहब को दीजिए। आप अपना आपका इसमें ग्रामी अकबर अली नाम है, दुधराव। प्लीज जी अब बात कीजिए। जी मेरा नाम अकबर अली दुधराव। जी जी, किस जगह से निकिया से हैं? निकिया से। क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं विनस टीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर इब्राहिम साहब, तल्ला जाफरी साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों के मसाइल को ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे उजागर किया बल्कि उनके हल के लिए आज तक कोशिशें करते आ रहे हैं, जो तारीख में आज तक ना किसी कम्युनिटी ने किया है, ना किसी मजहबी तंजीम ने किया है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा आज के इलेक्शन की तरफ। आज मेरी ड्यूटी थी निकिया पोलिंग स्टेशन पे हाजी अफसल साहब की तरफ से, क्योंकि मैं निकिया अल खिदमत की तरफ से थे, अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे 8:30 बजे, तकरीबन पोलिंग स्टेशन का टाइम 9 बजे था, 8:30 बजे हम पहुँच गए। हम 4-5 और दोस्त थे मेरे साथ, 5-6 गाड़ियाँ थी हमारे साथ। हमने फर्स्ट टाइम हर गाड़ी में 5-5 आदमियों को घर से निकाल कर पोलिंग स्टेशन पे लेके गए, और अभी वोट कास्ट हो रहे थे कि मेरे पास एक हमारे भाई भी हैं, इलाके के भी हैं, तनवीर साहब हैं, शमीर दामाद साहब की तरफ से, वो हमारे पास आए और कहने लगे यार ये तो नाम ही लिस्टों पे नहीं है, हमारे नाम ही नहीं है। मैंने कहा हमारे नाम भी नहीं है, ये तो सबके लिए बराबर है, आप बराए मेहरबानी निज़ाम को जारी रखें और वोट कास्ट होने दें। उसके बाद कुछ देर तकरीबन 2 घंटे पोलिंग स्टेशन जारी रहा, और फिर एक और दोस्त हैं, वो मियाँ साहब जो जवेद साहब की तरफ से, वो आ जाते हैं। वो कहते हैं यार हमारे लोगों के नाम नहीं है। मैंने कहा यार हम भी अगर 10 आदमी लाते हैं तो उनमें 4-5 आदमियों के नाम है। ये सब बहुत सारे दोस्त भी बात करना चाहेंगे। ये सब के लिए बराबर है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। ठीक है, मैं समझता हूँ सुप्रीम काउंसिल से कुछ मिसिंग हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि बाइकाट किया जाए, इसका बाइकाट नहीं होना चाहिए था। हमने कहा कि हम वोट प्रॉपर तरीके से कास्ट कराएंगे और इंशाल्लाह शाम तक कराते रहेंगे। फिर 2 घंटे के बाद वो दोनों कैंडिडेट आपस में मिल गए और उन्होंने आपस में सलाह मशवरे से ये तय किया कि हम बाइकाट करते हैं। वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम दोनों बाइकाट का ऐलान करते हैं। मैंने कहा हम बाइकाट का ऐलान नहीं करेंगे। फिर कहते हैं कि हमने बाइकाट करना है, हमारी लिस्टों में नाम नहीं है। मैंने कहा लिस्टें बराबर हैं। इनफरादी फैसला था या उन्हें कहीं से आर्डर आया कि बाइकाट किया जाए? नहीं, उनका फैसला था, उन दोनों का फैसला था, इनफरादी फैसला था। नाज़रीन इस वक्त हमारे पास एथेंस के तमाम इलाकों से आए हुए मेहमान हैं, जिनमें से थीवा, क्रोपी, रैंदी, नया यूनिया, मनीदी, और इन तमाम इलाकों के नाज़रीन जो हैं वो कोई ना कोई बात करना चाह रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो भी बात करना चाहें मुख्तसर अल्फाज में कीजिए ताकि सबको मौका मिल सके। जी, आपने बात मुकम्मल कीजिए। मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मैं तमाम
ایتھن میں تمام پاکستانیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے حاجی صاحب کو ووٹ دیا اور کامیاب کیا. میں ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور خاص طور پر نہیں کیا کہ جہاں لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا, میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. بات کچھ ایسے بنتی ہے کہ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ ان انتخابات میں 2 امیدواروں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. پولنگ وقت سے پہلے روک دی گئی. اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس لوگ آئے ہیں جو اس بائیکاٹ کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ آج فتح ہماری ہوئی ہے. اس کے لیے ہم ان لوگوں کی راہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس پس منظر میں کس حوالے سے کہہ رہے ہیں جبکہ الیکشن پولنگ جو ہے وقت سے پہلے روک دی گئی. تو میں سب سے پہلے تھیوا سے آئے ہوئے مہمان کو دعوت دوں گا. جی آپ تھیوا سے ہیں؟ جی پلیز آپ اپنے علاقے کی پولنگ اسٹیشن. اور دوسرا وینس ٹی وی کا آپ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں, وینس ٹی وی آپ کا ہے, اس پہ وقت آیا نہ کرنے کے بجائے آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سب پاکستانی بھائیوں کا اور وینس ٹی وی کا شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم تھا کہ آج جو ہے نا پاکستان کمیونٹی 2012 کا الیکشن تھا, جس میں آپ سب نے بھی جو بھی پولنگ اسٹیشن پہ جو لڑکے تھے جن کی ڈیوٹیاں تھیں انہوں نے بھی جو حالات ادھر کے دیکھے ہیں اور جو میرے ساتھ گزری ہے لائیو وہ میں نے بھی دیکھا ہے. لہٰذا اس بات سے تقریباً سبھی آگاہ ہیں. لیکن جیسا کہ پہلے وہ میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جیسا کہ آج ہوا ہے, اور بہت شرمندگی کی بات ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. لہٰذا میں اپنی طرف سے اور تمام اہلیان تھیوا کی طرف سے اور جو ارد و نما کے علاقے ہیں تھیوا میں ان کی طرف سے میں حاجی افضل آپ شامپور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اہلیان تھیوا کی طرف سے. حاجی صاحب ان الیکشن کے بائیکاٹ کے باوجود آپ کے سپورٹرز کے چہروں پہ میں مایوسی نہیں دیکھ رہا. یہ آج بھی خود کو کامیاب و کامران تسلیم کر رہے ہیں. آپ اس راز سے پردہ اٹھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانی برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 21 اکتوبر 2012 کے الیکشن میں جس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, خاص کر میرے جتنے بھی سپورٹر اور ووٹر تھے اور پولنگ ایجنٹ تھے, انہوں نے جس پرامن طریقے سے پولنگ کے یہ سارے پروسیس کو آگے چلایا, میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور پاکستانی برادری کے جوش و جذبے اور محبت اور خلوص کو جو انہوں نے مجھے آج دکھایا ہے, میں انشاءاللہ تمام زندگی ان کے اس خلوص کو نہیں بولوں گا. لیکن جی الیکشن کا بائیکاٹ میں نے نہیں کیا جعفری صاحب. الیکشن صبح جب پولنگ سٹارٹ ہوئی تو اسی وقت مجھے مختلف پولنگ اسٹیشنوں سے فون آنے شروع ہو گئے کہ بھائی یہاں پہ پولنگ روک دی گئی ہے. میں نے کہا کس نے روکی ہے؟ تو جب میں نے سپریم کونسل سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں پولنگ روکی. تو میں نے کہا کون بندہ ہے جو پولنگ کو روک رہا ہے, کس وجہ سے روک رہا ہے؟ کیونکہ آج سے 2 دن پہلے جب ہمارا سپریم کونسل کے ساتھ ایک ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 10,668 لوگوں کی ممبرشپ اور ووٹنگ لسٹوں میں نام ہے, وہ لوگ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو اس وقت تمام لوگوں نے, تینوں کینڈیڈیٹوں نے اس پہ اتفاق بھی کیا تھا. تو آج جب میں نے وہ ووٹنگ لسٹیں دیکھی تو وہ 10,668 کی تھی, مکمل تھی. تو جب ہم نے ایگری کر لیا تو آج ان کو کیا مصیبت پیش آ گئی کہ وہ ان 10,668 پہ وہ انکار کر رہے ہیں. حاجی صاحب 18 اکتوبر کی رات 2 بجے تقریباً ہمیں اطلاع ملی تھی کہ 10,668 جیسا کہ جتنی آپ تراز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا گیا تھا کہ ان جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں یہ ووٹ پول کر سکیں گے. اگر 10,608 یا 68 لوگوں کی لسٹیں موجود تھیں ان میں فرق نہیں تھا اور جس پہ یہ اتفاق کر چکے تھے تو پھر بائیکاٹ کی وجہ کیا تھی؟ ہاں پھر وہ یہ تھا کہ جو انہوں نے ووٹنگ لسٹیں بنائی تھی ان میں نام ترتیب وائز نہیں تھے. ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے جی, تو بریک کے بعد اسی موضوع سے ہم بات شروع کریں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک کی طرف سے آ رہے ہیں, وقفہ ہوا جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
آپ کو پتا ہے مجھے فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے. یہ تو بالکل فری ہے. یہ تازہ موبائل نے ہمیں دی دی ہے. تازہ سے تازہ پر جتنی مرضی بات کرو اور وہ بھی بالکل فری. پھر دینا ذرا. عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ٹاپ اپ کیجیے اپنا تازہ موبائل اور پورا اکتوبر تازہ سے تازہ پر کریں باتیں بالکل فری. تازہ موبائل جو رشتوں کو تازہ رکھے. تمام اہل اسلام کو تازہ موبائل کی جانب سے عید مبارک. کر رہے تھے تو آج ویسے بہت دکھ ہوا ہے. ہمارے جو صدارتی امیدوار تھے جنہوں نے میرا خیال ہے شکست کبھی زندگی میں تسلیم نہیں کی. پہلوان تو اچھا وہی ہوتا ہے جو شکست کھا کے بھی دوسرے کو مبارکباد دے اور کہے کہ بھائی انشاءاللہ آئندہ پھر میدان سجے گا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. 2008 کے الیکشن میں نے شکست کھائی اور میں نے اپنے حریف کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ جائیں بھیا جا کے اپنی عوام کی خدمت کریں. شکست تسلیم کرنا بھی بڑی جرت کی بات ہوتی ہے. جیتنے کے لیے تو ہر کوئی کھیلتا ہے. ہم نے شکستیں بھی تسلیم کی ہیں اور آج ان سے صبح کے ٹائم ہی ان کے دل دھڑکنے شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے جناب بائیکاٹ کا اعلان شروع کر دیا. جب میں نے سپریم کونسل سے پوچھا کہ آپ نے پولنگ رکوائی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں رکوائی. تو میں نے جا کے ان کو کہا کہ آپ پولنگ دوبارہ چلوائیں. تو وہ ہمارے جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے وہ بلبلا اٹھے بھائی نہیں ہم پولنگ نہیں ہونے دیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آپ پولنگ ہونے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی لسٹوں میں ہمارے نام نہیں ہیں یہ فیک لسٹ ہیں. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. آپ اس طرح کریں کہ ووٹنگ ہونے دیں. شام کو جب بیٹھیں گے رزلٹ آؤٹ ہوگا اس وقت آپ سارے جتنے ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں ان کو چیک کر لیں. اگر لوسر صاحب سابقہ چیئرمین پاکستان سپریم کونسل کے انہوں نے اعتراض کیا جی پولنگ اسٹیشن جو تھے وہ پراپر نہیں حاصل کیے جا سکے. اس کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں گے لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ پہلے چلتے ہیں ان کی طرف. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ سرور شاہ بات کروں میں گھر سے بھائی جان. جی سرور شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ انہوں نے بٹائی ہوئی تھی جی جی وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ جو ہے نا جی جی ہلو وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ نام نکال لیتے. میں نے خود صاحب کے وہاں پہ جو ہے نا پولنگ ایجنٹ رہا ہوں. ہم نے نکالے ایسے لوگوں کے نام تھے کہ وہ جو ہے نا مشکل سے ملتے تھے. بہرحال کوئی قابل لوگ تھے ہی نہیں ان کے جو ہے نا وہ نکال دے. جی سرور شاہ صاحب بہت بہت مہربانی. یہ تو آپ کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولنگ انہوں نے اسٹیشن پہ ایجنٹ بیٹھائے ہوئے تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ نام تلاش کر سکیں. نہیں قابل کی بات نہیں. اصل وہ میں نے پہلے بتایا آپ کو وہ ترتیب وائز نہیں ترتیب نہیں تھی اور اس پہ تھوڑی محنت کرنا پڑ رہی تھی. یہ اصل وجہ تھی. جی تو ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں راجہ اشفاق ہیں منیدی سے. ان کے پاس چلتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ہوا آج کے دن. پہلا ناظرین السلام علیکم. اس تو بعد آج صاحب نے مبارکباد دینا. آج پاکستان کمیٹی نے صدر بن گئے اور اسی صبح 10 تو لے کے 2 بجے تک پورامن طریقے ملدی دے وچ پول کاسٹ کی ہے ووٹ کاسٹ کی ہے. اور جناب جس نے 2 ٹائم ہویا ہے دوسرا لیڈر بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اسی اتنے موجود سا کہ یار کیوں بائیکاٹ کرنے ہو کہہ رہے بس اصل بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ساڑیاں ووٹ لسٹاں نہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ مسئلہ جس طرح دوسرے لفظ انہیں ہار تسلیم کر لیا ہے. مطلب زیادہ گلا کرنے ضروری نہ دوسری طریقے انہوں نے ہار تسلیم کر لیا ہے کہ آجی صاحب بن گئے انہوں تک ہر جگہ ہر پولیس اسٹیشن ہے آجی صاحب نے جالے آجی صاحب نے جالے. میں شکریہ ادا کرنا منڈی بہاولدین ٹھوٹھارا بہادر مطلب لاہور تو ساتھی ساڑھے نال سن ہیں جی جوید وراج اپنے شاہد وراج صاحب عرفان کھبا صاحب اجاز صاحب ٹھوٹھارا بہادر جناب میری راجہ اپنا خالد صاحب پپا صاحب سارے میں شکریہ ادا کرنا اور آج صاحب کی انہوں کی طرف میں مبارکباد. راجہ نذیر صاحب کے بعد میں مائک دے رہا ہوں چودھری نذیر گجر صاحب سے. یہ ان کا تعلق اگالیہ سے ہے. جی چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا. اس کے بعد پاک فیصلہ آباد ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اور اہل اگالیوں کی طرف سے
मैं हाजी मोहम्मद अफसल ऑफ शामपुरी को मुबारकबाद देता हूँ और इनके साथियों को, इनके वोटरों को, इनके सपोर्टरों को। जी थैंक यू। अल्ताफ गुराया साहब क्रोपी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह करोपी तो वोट जो शुरू है पोलिंग स्टेशन तकरीबन सुप्रीम कौंसल 10:30 वजे उत्थे पहुंचे ने, ठीक है। उस तो बाद पोलिंग शुरू हो गया तकरीबन जिस टाइम 2 का टाइम होया वे जवेद असलम राइंदा मियाँ मोहसन रईस बजार साहब ने सबका नैब सदर भी रह चुके ने कम्यूनिटी दे। उन्हें जो वेख्या यानी कि सारे बंदे जिहड़े ने वो हाजी अफजल दे आ रहे ने। वेखो पहला तुसी अपने गिरेबान झाती मारो कम्यूनिटी सदरो, ठीक है, जिहड़े पुराने रह चुके हो सबका तुसी वोट दे तां हकदार हो, आवाम तुहानूं तां दिंदी है, लेकिन जिहड़े तुसी आवाम दे काम कीते ने या आवाम दे तुसी उन्हां दे अच्छे यानी कि तुसीं काम कीते नहीं किसी तां बंदे वोट देते हैं। जिस टाइम भी वेख्या ने लोग स्टीकर ला के हाजी अफजल शामपुरी दे जेड़े बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गुआ बरैतवाना फड़ा रहे हैं, यानी कि उन्हें सजावां दवा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। वेखो या पिछे जो छोटा कतल होया उन्हें अपने पोलिंग की मुहिम शुरू खत्म कर दी है, लेकिन उस दिन रात दौड़ रहे हैं तां लोग वोट देंदे ने, यानी कि बंदियां नूं जिहड़े अच्छे काम करते हैं, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਖਤਮ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੇਦ ਅਸਲਮ ਰਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਬ ਸਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਮੋਹਸਨ ਰਈਸ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। असा इम्तियाज अहमद जाफरी फोन किया जो सुप्रीम कौंसल के चेयरमैन ने, उन्हें कहा मैं नहीं किया, मैं कहा वो ये जारी रहे, उन्हें कहा नहीं बंद। मैं क्या इतने असी लड़ाई ना असी लड़ाई वाले आवा ना झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वोट कास्ट इतने करोपी च होने दे, करोपी जी जने ने हक और सच दे, ठीक है। हाजी अल्ताफ कराया मेरा नाम है, ठीक है, करोपी तो मैं तलक रखना वा, लेकिन वोट कास्ट लास्ट टाइम तक 4:30 बजे हम वोट कास्ट कराए ने, दोवां पार्टियां उन्होंने बंदे आए ने, लेकिन रिजल्ट इंशाअल्लाह साडी तरफ हाजियां नूं मुबारक है। साडे कम्यूनिटी सदर ने 80 मिठाइयां बंड रहे हैं मल्लियां च भी बाजारां च भी। बहुत मेहरबानी हाजी अल्ताफ गुराया साहब, आप मिठाई तो आपके हमारे पास भी पहुंची। हमारे साथ एक कॉलर है, चलते हैं पहले उनकी तरफ, वो क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद करके अगर गल करोगे तो आवाज साड़ी तक आएगी। हेलो जी, अब माइक देते हैं हम चौधरी अंसर गोंदल साहब को। जी चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम पाकिस्तानी भाइयों को हाजी अफजल की जीत की मुबारक हो। उसके बाद शिकवेश कहते हैं तो होती रहती हैं, ठीक है। बाकी मैं पहले भी इन इलेक्शनों का हिस्सा भी रह चुका हूँ और सब कैंडिडेटों को मैं जानता भी हूँ। इंशाल्लाह सोच समझ कर भी आप लोगों के लिए हाजी साहब का इंतखाब किया है और उम्मीद है आपको पहले भी शिकवा नहीं होगा और बाद में भी शिकायत नहीं आएगी। जी थैंक यू। ये थे चौधरी अंसर गोंदल साहब। माइक अब दिया जाता है वहीद रशीद कोकनो मिलो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद रशीद और प्यार नाल उर्फ पन्ना भट्ट कहंदे ने नाम जी। जनाब मैं कोकनो मिलो की तरफों तमाम साथियों का शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मेरा तावन किया और हाजी साहब को एडवांस मुबारकबाद देना। और जेड़े दोस्त 6000 मैंबरशिप के दावा करने वाले ने वो अज किधर नस गए ने, मतलब मैदान छोड़ के नहीं नसीदा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अपने भाइयों दोस्तों का, मतलब जिदे हाजी साहब टीम सी उन्होंने वर्क करके हाजी साहब को कामयाब अदा किया। चौधरी मुनीर नया यूनिया से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी मेरे दोस्त भाई इतने वीनस टीवी ते तशरीफ आवर मैं उन्होंने मुबारकबाद पेश करना। उस तो बाद न्या यूनिया वाले की सब तो बड़ी मुबारकबाद यही है कि जेड़े भी वोट कास्ट होए उन्होंने जित उन्होंने साबित हो गई है।
मैं दूसरे कैंडिडेटों ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪੂਰੇ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। मैं शुक्रगुजार हूँ न्याय यूनियन वालियां, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ न्याय यूनियन वालियां, और इंशाअल्लाह इंदा भी ये साबित करके देना ने कि असी न्याय यूनियन रह रहे हैं। मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। अब हमारे साथ एक कॉलर हैं, उसमें चलते हैं उनकी तरफ। हेलो 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 जी, कॉलर में हमारे साथ लाइन पे नहीं है जी। अगले हमारे जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहां से? हेलो हेलो, कंट्रोल रूम मेरा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये जरा चेक कर ले। तो माइक दिया जाता है राजा अता साहब को, राना अताउल्ला साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 अक्टूबर का दिन इंतहाई अहम दिन है और वीनस स्टूडियो में मैं अपने सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और ख़ास तौर पे सदारती उम्मीदवार जनाब सदर हाजी मोहम्मद अफजल साहब को खुशामदीद कहता हूँ और इस बात का पूरी तको-दो से मैं इजहार ख्याल करना चाहता हूँ कि सुबह से ही वो दावा करने वाले, टेलीफोन पे मुझे कॉलें करने वाले कि हमारी मेंबरशिप कम अज़ कम 3000, 3500, 4000 है, वो सुबह से ही पता नहीं क्या मसला था उनको कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया और ख़ास तौर पे दामा साहब, मलक मजीद साहब, उन्होंने कॉलें की हैं अपने पोलिंग एजेंटों को कि इलेक्शन का बाइकाट किया जाए। और मैं इगालियो हाजी अफजल साहब का एजेंट था, पोलिंग एजेंट था। मैंने तकरीबन 4:30 बजे तक वोट कास्ट कराए हैं उधर। मुझे इंतहाई ज़ोर उन्होंने दिया, लेकिन मैं किसी की बात भी तस्लीम नहीं की और इंतहाई मुअज़्ज़म तरीके से वहाँ पे वोट कास्ट कराए हैं। और मैं ख़ास तौर पे अपनी टीम और अपने सपोर्टर वोटर सबको दोबारा इस जश्न की खुशामदीद कहता हूँ। हमारे अभी आने वाले मेहमान हैं मिर्ज़ा जवेद अनोफिता से। मिर्ज़ा जवेद साहब आने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी साहब को सदर मुंतखब होने पर और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला ने आज वो दिन दिखाया है जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था। आज सिर्फ हाजी अफजल सदर नहीं है कम्युनिटी का, मैं आप सब तमाम सदर हैं और इंशाअल्लाह ताला वो जो पहले हुआ करता था फ़िरौनियत का दौर वो नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हर आदमी की हर जगह से आवाज़ सुनी जाएगी और हम दोबारा पाकिस्तान कम्युनिटी के हर मेंबर को और हर उस आदमी को जिसने हमारी सपोर्ट की है और जिसने नहीं भी की, तमाम को हम दावत देते हैं कि आप हाजी साहब के साथ कंधा मिला के चलें और उनसे तावन करें। शुक्रिया। इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान कम्युनिटी की एक इंतहाई अहम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, जो कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के गुज़श्ता 4 इंतखाबात में जिन्होंने इंतहाई नुमायाँ किरदार अदा किया और तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानियों में से उनके रूए रुआ जनाब अलहाज शफीक अवान साहब, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आज के दिन और इन इंतखाबात पे अपनी इजहार ख्याल करें, अपने रोशनी इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया गया कि यहाँ पे आऊँ तो मैं हाज़िर हुआ हूँ। मुझे तो नहीं मालूम यहाँ पे गुफ्तगू किस हवाले से हो रही है, ना ही मुझे सुनने का मौका मिला है। लेकिन जहाँ तक आज के इलेक्शन का हवाले से तल्लुक़ है, आप जानते हैं कि बहसीयत वाइस चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल इब्तदाई 3 इलेक्शन
میں نے مکمل طور پر کنٹرول کیے ہیں, تمام پولنگ اسٹیشنز کو کنٹرول کیا ہے اور کافی ڈیپلی اس سلسلے میں انوالو رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا الیکشن سابقہ الیکشن سے بالکل مختلف تھا. اس سے پہلے ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی بھی شخص ووٹ پول کرنے کے لیے آئے اس کے پاس پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے. پاسپورٹ ہم دیکھ کے اس کا نام اندراج کرتے تھے, اس سے دستخط کرواتے تھے اور پاسپورٹ پر نشان لگا کر ہم اس کا ووٹ پول کر لیتے تھے, اور کوئی اس میں دوسری چیز اس میں شامل نہیں تھی. لیکن یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سپریم کونسل کا بہت اچھا کام ہے کہ انہوں نے 11,000 افراد کی کم و بیش ووٹر لسٹیں بنائی ہیں ان ٹوٹل, اور اس کے بعد علاقہ وائز انہوں نے ہر علاقے کے جتنے ووٹر تھے ہر علاقے کی علیحدہ علیحدہ ووٹر لسٹیں بنا کر انہوں نے مختلف علاقوں میں بھیجی ہیں, اپنے نمائندوں کو دی ہیں. تو اب جو بھی ووٹر وہاں پر آتا تھا پہلے اس کا نام دیکھ کر ووٹر لسٹ میں اگر اس کا اندراج ہے تو اس کا ووٹ پول کیا جاتا تھا. اس میں بہت ساری کمی بیشی تھیں, لوگوں کے پاس ابھی وہ کارڈ نہیں تھے جہاں سے ان کا نمبر مل سکتا. جو لسٹیں بنی ہوئی تھیں وہ الفابیٹیکلی نہیں تھیں کہ اتنی آسانی سے ان کا نمبر اس میں تلاش کیا جا سکے. لیکن پھر بھی یہ ایک بہت اچھا قدم تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی, اور 12 سال بعد یہ قانونی ایک تقاضا جو ہے وہ پورا ہوا ہے. اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو انسان ہے, اس میں کوئی کمی بیشی رہ بھی سکتی ہے, آئندہ اسے دور بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں جس علاقے میں تھا اسپروپیرگوس میں, وہاں پہ 500 افراد کی لسٹ تھی ہمارے پاس, 250 سے زیادہ ووٹ وہاں پر پول ہوئے ہیں, اور بڑی روٹین سے وہاں پہ یہ معاملہ چل رہا تھا. اور پتہ چل رہا ہے کہ پولنگ بند کر دی گئی ہے باوجود. تو اب یہاں کے حالات کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا, اور ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنے وہاں پہ 500 افراد کی لسٹ تھی ہمارے پاس, اور ٹوٹلی 8 افراد ایسے ہیں جن کا اندراج نہیں تھا وہاں پہ. تو کمی بیشی مختلف جگہوں پہ ہوئی ہوگی, مجھے باقی علاقوں کا نہیں پتہ, لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے, اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو پورا ہونا چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ. الحاج فریق امان صاحب کی گفتگو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کہ ان کے تجربات اور سابقہ ایکسپیرینس جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم کسی اور مہمان کی طرف چلیں, ہم گفتگو کا آغاز دوبارہ حاجی افضل صاحب سے کرتے ہیں, جن سے بات ہو رہی تھی وقفے کے بعد بھی کہ ہمارے 10,667 ووٹ تھے, لسٹیں جو تھیں وہ مکمل تھیں, اور اس کی تصدیق جناب الحاج فریق امان صاحب نے بھی کی. اور ایک دوسرے دوست نے تیوا سے کال کیا آپ کو. جی تیوا سے کال نے بھی اس کی تصدیق کی, اور جیسا کہ حاجی صاحب نے بتایا کہ 500 افراد کی ووٹر لسٹ تھی, 8 افراد ایسے آئے جنہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہیں ہے. تو یقیناً یہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے سپریم کونسل کے اس بیان کی کہ 10,668 ووٹ جو ہیں وہ پول ہو سکیں گے. کچھ افراد رہ گئے ہیں. دیکھیں جعفری صاحب, یہ 8 جو ہمارے 2 بھائی آئے تھے, ہو سکتا ہے ان کا کسی وجہ سے وہ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ صحیح طریقے سے فل نہ ہوا ہو, شناختی کارڈ نمبر غلط لکھا گیا ہے, یا نام میں کچھ غلطی ہے, یا علاقہ کے حساب سے اس میں کچھ غلطی ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے. یہ بہت تھوڑی تعداد ہے. یہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ وہ ووٹوں کا جو اندراج کیا جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے. تو یہاں تو یہ ایک تو پہلی بات تھی یہ ہے کہ یہ نیا پروسیس تھا, اور اس کو آخر کچھ ٹائم بھی درکار تھا, اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان کو برداشت کرنا چاہیے تھا. یہ 500 میں سے 8 افراد جو ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, 0.1% تقریباً یہ بنتے ہیں, اور اتنی مائنر غلطی پہ اگر کوئی کہے کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو افسوس کی بات یہ ہے جو اپنی قوم کے لیڈر بننا جا رہے تھے, اور اس پوری قوم کو پوری قوم کی جنہوں نے رہنمائی کرنی تھی, ان کا یہ حال یہ ہے, تو یہ قوم کی کیسے یہ قوم کو لیڈ کریں گے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور سپریم کونسل کے جو کام ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا. میں تو اپنی پوری پاکستانی قوم سے اس صورتحال سے کیا پیغام دیتے ہیں قوم کو؟ میں اپنی پوری پاکستانی قوم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اپنے اعتماد کا ووٹ دیا. جی, اور جہاں بھی میں گیا صبح سویرے سے ہی کئی پولنگ اسٹیشنوں پہ وہاں دیکھا کہ چاند کی راج نظر آیا, جس کی وجہ سے یہ میرے مخالفین گھبرا گئے اور انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اور انشاءاللہ میں اپنی قوم سے یہ وعدہ کرتا ہوں پاکستانی بھائیوں سے کہ 4 سال میں جس طرح میں نے اپنے بھائیوں کی خدمت کی, انشاءاللہ اس سے زیادہ ٹائم میں اپنی پاکستانی برادری کو دوں گا. اور ان کا جو پیار اور خلوص اور محبت ہے
इंशाल्लाह उनके उस एतमाद को ठेस भी नहीं पहुंचने दूंगा और मैं इंशाल्लाह इनके शाना बशाना रहूँगा। यही मेरी इन भाइयों से, और दोबारा मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया। अभी जब सब अगर इजाज़त दें एक मिनट की, जी प्लीज़। मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि 35,000 मेंबरशिप फार्म जो है जी जी वो सुप्रीम काउंसिल ने जारी किए हैं जी जी, और उनमें से 11,000 कमो बेश उनको वापस हुए हैं। बाकी 24,000 का अभी तक उनको कोई इतला नहीं है कि उनको आए हैं, उनके पास आए हैं या नहीं है। सही है। तो ये भी एक मसला है कि अगर 24,000 फार्म सुप्रीम काउंसिल की तरफ से तो इशू हुए हैं, ऐन मुमकिन है कि वो फिलअप करवा के, हो सकता है उनकी फीसें भी लेकर किसी ने अपने पास रख ली और सुप्रीम काउंसिल के पास ना पहुंची हो, और वो इंडिविजुअल आज तलाश कर रहे हो कि लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है, और अगर सुप्रीम काउंसिल के पास वो फॉर्म नहीं पहुंचे तो उसमें सुप्रीम काउंसिल जिम्मेदार नहीं है। दूसरा शफीक साहब ऐसे भी हुआ है कि जब कैंडिडेटों ने देखा कि कुछ हजरात अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं तो उन्होंने उनकी जो फॉर्म फिल हुए थे वो भी गायब कर दिए कि भाई ये तो मेरा वोटर नहीं रहा, मैं इसकी 2 यूरो मेंबरशिप भी पे कर रहा हूं और मुझे क्या ज़रूरत। ये काफ़ी सारा मामला इस पे ख़राब है और अब वो ये सारा का सारा जुर्म जो है वो सुप्रीम काउंसिल पे थोप रहे हैं। ये भी मामला इसमें नजर आए थे। हाँ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम काउंसिल ने दिन रात काम किया और अपने महदूद स्टाफ के बावजूद 10,000 से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन की, उनके शनाख्ती कार्ड से उनकी पाकिस्तान की शहरियत अटेस्ट की, और जिसके नंबर से कोई फ़र्क था, नंबर में कोई फ़र्क था शनाख्ती कार्ड के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की। नहीं, उन्होंने बार बार बहुत बड़ी मिसाल है डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब की कि उनके 3-4 पासपोर्ट बन चुके थे जिन पे उनका शनाख्ती कार्ड का नंबर गलत लिखा हुआ था। जी, जब सुप्रीम काउंसिल के पास उनका कार्ड है, मेंबरशिप आई, तो उन्होंने अपना उससे पासपोर्ट से अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखवाया। उन्होंने कहा जी आपका नहीं बन सकता, आपका तो आईडी कार्ड ही नहीं दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा जी ये मेरा आईडी कार्ड है। जब उन्होंने आईडी कार्ड पेश किया, आईडी कार्ड के नंबर से जब उन्होंने मैच किया नादरा के रिकॉर्ड से, तो वो मैच कर गया, तो पता चला कि पासपोर्ट पे गुज़श्ता 10 साल से वो नंबर गलत चला आ रहा है। तो इस कदर छानबीन के साथ और इतनी जांफशानी के साथ, इतनी मेहनत के साथ अगर उन्होंने काम किया है, तो इस खौफ से कि हम हार रहे हैं, इलेक्शन का बाइकाट करना किसी सूरत मुनासिब नहीं था। इस वक्त पाकिस्तान में, यूनान में जो हालात जा रहे हैं, लोग बेरोजगारी का शिकार हैं और पूरे एक महीने से इलेक्शन कैंपेन पे थे। उन्होंने अपना वक्त दिया और तमाम तर खलूस के साथ इनके साथ चले। कुछ लोगों ने अपने इरादे में वफादारियां तब्दील कर ली, ये कह सकते हैं, या उन्होंने अपने कैंडिडेट को इस सहल नहीं जाना कि वो उसे वोट दें और उन्होंने अपना लीडर जो था वो दूसरा मुंतखब करने का फैसला किया। ऐसे सामने आई हैं काफ़ी चीज़ें, अखबारात में भी लोगों ने तरदीद की। तो इस सूरत हाल में हम किसी को ये नहीं कह सकते, लेकिन हम सुप्रीम काउंसिल की मिन्नतों पे भी पानी नहीं फेर सकते। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आखिरी पैगाम पूछेंगे हाजी अफजल साहब से कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो एक ही पैगाम दूंगा अपनी तमाम पाकिस्तानी बरादरी को कि ये जो आज का रिज़ल्ट है ये इनके सामने है। जिस तरह पोलिंग स्टेशनों पे सुबह से रश चल रहा था, उससे साबित हो गया कि ये एक मुनज़्ज़म कौम है और ये अपना जो इरादे हैं इनके मजबूत हैं, और दोबारा मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसा के ख्यालात के साथ हम मुंतज़िर रहेंगे सुप्रीम काउंसिल के आखिरी ऐलान के, और प्रोग्राम खत्म करके इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा और सबसे बढ़ के मुल्क के वक़ार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।
آپ کو پتا ہے مجھے فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے. یہ تو بالکل فری ہے. یہ تازہ موبائل نے ہمیں دی دی ہے. تازہ سے تازہ پر جتنی مرضی بات کرو. اور وہ بھی بالکل فری. پھر دینا ذرا. عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ٹاپ اپ کیجیے اپنا تازہ موبائل اور پورا اکتوبر تازہ سے تازہ پر کریں باتیں بالکل فری. تازہ موبائل جو رشتوں کو تازہ رکھے. تمام اہل اسلام کو تازہ موبائل کی جانب سے عید مبارک.